सर्व विजयकर प्रयोग, success in life and promotes intelligence. रणे जित्वा दैत्या न परितशिरस्त्रैः कवचिभिर् निवृत्तैश्चण्डांश त्रिपुरहर निर्माल्य विमुखैः विशाखेन्द्रोपेन्द्रैः शशिविशदकर्पूरशकलाः विलीयन्ते मातः स्तव वदनताम्बूलकबलाः। विनियोगः अस्य श्री त्रिपुरसुन्दरी महाविद्याशताक्षरी बीजमन्त्राणां रणे जित्वा दैत्यानपहृत इति पंचषष्टितममन्त्रस्य ईशानभैरवऋषिः गायत्र्यनुष्टुप् छन्दसि श्रीमहात्रिपुरसुन्दरी देवता रं बीजं ह्रीं शक्तिः ॐ आं ह्रीं कीलकं मम सर्वकामना पूर्त्यर्थे जपे विनियोगः। कराङ्गन्यासौ ॐ ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः, ह्रीं तर्जनीभ्यां स्वाहा, ह्रूं मध्यमाभ्यां वषट्, ह्रैं अनामिकाभ्यां हुं, ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां बहुषट्, ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां भट्। ॐ ह्रां हृदयाय नमः, ह्रीं शिरसे स्वाहा, ह्रूं शिखायै वषट्, ह्रैं कवचाय हुं, ह्रौं नेत्रत्रयाय बहुषट्, ह्रः अस्त्राय फट्। ऋष्यादिन्यास ॐ ईशानभैरवाय ऋषये नमः शिरसि, गायत्र्यनुष्टुप् छन्दोभ्यां नमः मुखे, श्रीमहात्रिपुरसुन्दर्यै देवतायै नमः हृदि, रं बीजाय नमः लिङ्गे, ह्रीं शक्तये नमः नाभौ, ॐ आं ह्रीं कीलकाय नमः पादयोः। मम सर्वकामना पूर्त्यर्थे जपे विनियोगाय नमः अञ्जलौ सर्वाङ्गे ध्यानम्। ललज्जिह्वां महारौद्रीं रक्तास्यां रक्तलोचनां रक्तमाल्यां वरधरां रक्तालङ्कारभूषितां रक्तवर्णामष्टभुजां रक्तपुष्पोपशोभितां महामोक्षप्रदां नित्याम् अष्टसिद्धिप्रदायिकाम् एवं ध्यात्वा ब्रह्मरूपां तन्मन्त्रं दशधा जपेत्। रेफं च चञ्चलापाङ्गि कुण्डलीद्वयसंयुतं रक्तविद्युल्लताकारं पञ्चदेवात्मकं सदा त्रिशक्तिसहितं देवि आत्मादितत्त्वसंयुतं सर्वतेजोमयं वर्णं सततं मनसि चिन्तयेत्। पंचोपचारपूजनम्। ॐ लं पृथिवीतत्त्वात्मिकायै ललितादेव्यै गन्धं परिकल्पयामि। हं आकाशतत्त्वात्मिकायै ललितादेव्यै पुष्पं परिकल्पयामि। यं वायुतत्त्वात्मिकायै ललितादेव्यै धूपं परिकल्पयामि। रं वह्नितत्त्वात्मिकायै ललितादेव्यै दीपं परिकल्पयामि। बं जलतत्त्वात्मिकायै ललितादेव्यै नैवेद्यं परिकल्पयामि। सं सर्वतत्त्वात्मिकायै ललितादेव्यै सर्वोपचारान् परिकल्पयामि। नमस्करोमि। ॐ रं नमः। 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 ॐ रं
नमः।